برادرو تویوتا کمری. کمری 2 یا؟ کمری 2. گاز 3102 برادرو. برادرو واز 2108. BMW برادرو. BMW 3 سری S. برادرو اوپلی راستوی کاروان. نه برادرو اوپل خجبک. برادرو تویوتا کمری. کمری 1. گاز 3102 برادرو. سال بروریش 1998. 4 تا بالون. Тонировка какая, молодежь. Я сачил чуразо пробег дора. Коробкаш механик 5 скорса. Даруни так шод ястаки. Кнопочка номер. Моторошон чанд данака? Мотор заводской. Че документов чанд кай дига яка тонировкаш? Чи документиш катан? Туш новая тонировка тут. Тонировкаш то юной документош 1 солай бародаро. Чанд сумш мега нака? 18000 бо савдо мешава, не? Номер телефон ам нависондагиа, не? Бародаро номер телефони ака. 918 26 68 80 935 22 77 60. Бародаро. Зам занем хати ака савдо кунем. Газ бензин ака? Газ бензин. برادرو واز 2108. سالش چنده اکا؟ 10,000 سالش. دیسکوش 4 تا بالونی نوه. На пробега 62,000. Магнитофон, коробка, механика. بنزین خالی آنکا داکمنتوش چند قد دیگه 8 ماه دیگه داکمنت داره برادران موتورش 1.5 1.6 امپله چند سومش میگه نه 15,000 برادران با سودا میشه چند نمره تلفن مته اکا 988 33 11 19 نه برادرو زنگ بزنید با سودا میشه اسپارتی میکنه دیگه 4 تا بالون نوه BMW برادرو BMW 3 سری S سالش 99 های نمرای نو زدگه دیسکوش چیستا BMW رادنو 4 تا بالون نو داره برادرو عقیبش برادرو چخول کشیدگه تنیروفکا کدگه پیشش سالانش پرابک شد نمیتونم کمشه پرابک شد ها؟ نشون شد 384 هزار پرابکش 384 هزار برادر коробкаш механика ДТП електропакет люк نداره موتورش 1.8 رفته نه کا موتورش 1.8 4 فرسون کا نه موتورش داکمنتاش چند خموندگه 11 مون داکمنت داره تنیروفکاش هم چند سومش میگه نه 40,000 با سودا میشه یا نمره تلفن تو نمیگه نه 550 15 50 15 نه برادرو زنگ زنه خطی اکا با سودا
бародаро опели растои караван солиш 94 қисми дохил дарунаш бародаро азибу пешам растои электропакет нестай 420,000 пробег дора, пенсионер надора, коробкаш механикай, люк дора бародаро. Солиш 94 ефтиранка. Моторш 1.6 простое, 1.6 простое бензини холи документош чанд қай? Документош 60 сола. Чанд сумш меган ака? 17,000. бо арзон мешава. бо арзон мешава. راز نداشته بود نمره تلفن تابو بخواه 118 99 99 83 نه برادرو زنگ زنه با ارزان کنین قطعی اکت کنز نه برادرو اوپل خجیبک سالش 95 bagajش بنزینی خولیای بالون 4 تاش نوه سلام شما خودم کاریم خودم کاریم 3 روز دست کارش نه سلامش موتور همش رد میشه دکمنتوش چند فرق دکمنتوش یا سولا پرابگش 21000 برادرو تصمیم نداره коробкаш механика люк дора мотор шавика задagi padagi надора хуяй задagi padagi надора задagi надора бародаро моторш чанд сумш меган ака 27000 мегон бо 27000 бо савдо меша номер телефон табу ака 97 55 34 91 نه برادرو زنگ بزنین همه شیخت شه زور زدگی نداره برادرو دکمنتوش 1 ساله نه زنگ بزنین خطی اکا با چک سالش 95 برادرو تویوتا کمری 1 سالش چند افته نکا 2005 سالش نازدارم شا قسم سالن قسمی سالنش برادرو چهارتا الکتروپاکت داره برادرو پرابگش 310,000 کانسانر коробкаш механикай мо дарулуш нехел дора ком медона да комментария бинависона чие бародаро на чорта дискай на моторш 2.4 ака моторш 2.4 чанд сумш меген 46 бо савдо мешава номер телефон табу ака 917 62 70 на бародаро занг бизанем бо арзон мешава солиш 2005 задни камераам дошта бародаро Toyota Camry 2 я Camry 2 бародаро беперекиткай Camry на баллонош это диска чёр баллонош давай قسمی دارم درونش برادرو لوک نداشته تنیروفکا چهارتا الکتروپاکت پرابگش
بابک شما تا коробкаш میخواد автомат кондиционер 100% هم نشسته به گاز بنزین برادر موتورش چنده اکا؟ دو چوره موتورش چند اسمش میگه نکا؟ 90,000 با ساده میشه در نمره تلفن تو نامه 985 72 05 57 دکمنتش چند خیلی گرد؟ یک سال دکمنت یک سال سیایی چشمون بود یک سال هم دکمنت هم تنیروفکاش برادر رو زنگ بزنه قطعه که بو سودا کنه